and a 1 and a 2 and a 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. To you. Come on. Bye-bye. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, ma! Happy birthday, Happy birthday, Ande! Happy birthday po! Happy birthday! Blow! Alas! Okay! Happy birthday, te! Hi! Hi! Silio! Yay! Happy birthday! Uy! Hi, Ante! Happy birthday! Don't worry kay Makmak, okay pa siya sa alright. Hello po! Happy birthday po! Hello, ma! Happy birthday! Anak sa mayor! Anak sa mayor! My beloved mother, happy birthday! My brother, my sister, my nephew, my relatives! Kumusta na kayo dyan? Yay! Iboto niyo! Iboto niyo kami! So, Hi, May! Kumusta, May? Mama! Sorry ka mo sa kwarto. Tanawa ni Kurt! Tanawa! Nitoy, Nitan. Burdagul! Muna si Kurt! Usa pa ka tuig! Burdagul na! Sige na. Tor na. Itor mo na mo sa among mga balay. Among mga balay, dagana. Yay! Ito Okay. na! Go! Go for mang. Go! Istorya, go. Among cabinet na ako kayo. Ayo, abre eh! Abrihan? Go po! Ayaw. Among TV? Ayo, kay Dili Plastic! Lilihan. Among bed? Tarang! Then, Uy! Sikert! Sikert! Nandun. Halika! Ali, si Kurt ang para Si Kurt, ang igdaanan ni Kurt. Og sa iyong mom, beloved mom. Ikaw, istorya tayo. Hello, ate! Ayun, nag-ibila! Hindi standard nga! Nasura! Kusina! Then, ato na sa amo ang kusina! Dito ako pasigawa! Amo ang kusina! Ayaw, nagsuga! Sina! Sunod! Pasok! Yay! Ang natapon! Dagang gihugason! Dagang Wala pa ng hugas! Ang rit! Among ref! One! Two! Ito among ref! Yap! One! Two! Tara, three! Ingana siya kabulaos! Tingnan namin kakusog mo! Hab! And And then, after that one, Mangla! Siar! Yeah! Siar! Ala, siya, gumot ki siya. Hey! Siar! Yeah! Istorya gaw! Storya na. To all the Na-record na? my fans, hello! Happy birthday, te! Na-record na? Assalamualaikum! Malay ko sa'yo! Waalaikumsalam! Sa kwarto ni Ate Bingbing. Tara! Come!
Okay, muna ang kwarto ni Ate Bingbing. Tarang! Siya ra isa diri. Cinderella. Oh, gwapo kayo ba? O, nabo siya ikagulingon na Ref and CR! CR! Doon na. Then, next room, adto na punta sa diri. Budi ka gamay. Abong budiga. Budiga. Muni ang yaya ni Kurt. Si Kurt, diri siya nagigda. O nami kagulingon na pa may extra bed. Oh. Kinsa man yung extra bed? Ate, kinsa ni? Kay mama. Kinsa? Siya. Kay mama. Kay mami. Kay Ate Fanny. Ikaw mak. Okay. Ay, Istorya. Ay, mama, mami. Paano sa mga ni diri na tanawa na may extra ka ni bed? Si mama kay mahadlok, si mama maani diri kalayo dagi travel. Unsa ba? Manila ra gusto ni mama. Ikaw mak. Okay, si. Balik. Balik. Okay, Pre, okay, ikaw, balik. pre. Ano ba? Mama, mami. Hello po, mami. Kumusta na po kayo dyan? Sana po, nasa mabuti po kayong kalagayan. Sana po, in the future, makarating po kayo dito sa Dubai. Or dito po sa Okay. United Arab Emirates para makita nyo rin po yung Burj Khalifa, the Yan. tallest building in the world. Sige po, salamat po. Kalas! Sikert. Saksi! Sikert. Pakit. Grabing pakit. Flankies. Wow. Ay, ang cute. Okay. Mana? Kalas. Sikert ang last, sikert. Si Pakman lang last. Salamat sa tanan nagtagbong sa birthday sa akong mama. O ayo i-focus kay dako kay akong naong. O Happy Mauna New to. Year, ma. Then, May, Happy New Year. kita-kits tayo sa London pohon. Yes. O Kati Jingjing. Basta, kaalam mo na. Kuya, taro nga ang internet. Babe, imong studies. Study more. And ma, again, salamat kayo. Isa sa imong wish, okay na, come true. Thank you and happy birthday. I love you. I miss you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.